नमस्ते नमस्ते जसकरण भाई, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या चाहिए था कूलर है? कैसे हैं? लाइक डन कर दीजिए। लाइक डन कर दीजिए, कमेंट्स करिए, अपना हाल समाचार बताइए। हम ठीक हैं बहन, आप बताइए। हम भी एकदम बिल्कुल अच्छे हैं। सब बढ़िया है, बच्चे लोग भी सब ठीक हैं। और क्या चल रहा है? चाय वाय हो गया? चाय वाय पी लिए?